उन्नयन एक नम्बर दुई नम्बर अंका सेप्टेम्बर मास जे रेगा खाई प्राय 22टा विलेज कमिटी भर प्राय इंग्लिया माने 10-15,000 जरा वो रेगा नि जब कार्ड गनां रक बरक काम खाइया खाई माने परे फुजारनि समय बरिलिया फुजानि परे बरिलिया हांग्रायनि कायसा खाई माने संक्रांतिनि एकटा खाई माने आबो फाइलिया आबुनि परे जों तैसा सावका ना ताउता बसर जे 100 दिन नि 60 दिन से काम खायाखौ दिनै फेब्रुवारि मासनि 6 तारिख मार्च 31 मार्च जों पाइथंगो लास्ट इयार जेटा गत बছর 23-24 नि आर्थिक बছर रां पायो बाजेट नि रां पायो एप्रिल नि सिमिंकाय 1 तारिख एप्रिल नि हिंकाय तैसा कताल बाजेट नि रां खरच खाइनाब्ले आगेनि रांसे खरच खाइजेगलिया शुधु रेगानि सिमिया ताबु पाराओ नि डेभलपमेन्ट नि बागै विलेज डेभलपमेन्ट के दंतामा पंचायत डेभलपमेन्ट फान्ड पीडीएफ आबुनि परे ताइबो रां गोबां खयतामा एफएफसी 15 फाइनान्स कमिशन पंचदश जे कमिशन दंमानि अर्थ कमिशन नि और रां ताम खाइमान तामो निनि बक्स गालबाट खाइमानो बक्सेल खाइमानो ई सोलिं 3-4 किलोमीटर सोलिं खाइमानो आबुनि लगे नों सीसी रूट खाइमानो सीमेंट जे कंक्रीट जे पाथर बाय जे लामा सामानि जे समतलंका आबुमान सुनुंगायनो कल्याणपुर थांदे वायाव थांदे मोहनपुर थांदे कांचनपुर थांदे बंनि एलाकायाव खाय लामा चिकन फानो 20 लिटर सिनि एलाका खाय लामा चिकन सबका साथ सबका विकास माने और बर समान दखबा दिनै आबो जों बारबानो जों और ब्लक फाय जों सिरि खका एसडीएम नारो थांका डीएम नि आरो जों स्पेशली जों सीडीसीओ ओ एलाकानि प्रतिनिधि हिसाबै प्राय सिटी सिबिसे बुरुंसार बुरुं दंसु केने कामे काम एकटा सिटीनि उत्तरता कोन सोंनरिया और जे लामा हामियां दंमानि दिनै और मोहनपुर तो चाचु प्राय बुसो 13 किलोमीटर जे लामाओ माने गाड़ी चलाचल अयोग्य यांगा शाखा আমরা তো রিপেয়ার করিয়ে দিয়েছি কত লক্ষ টাকা এই লক্ষ টাকা কোথায় গেল চিনি কম আবার এখানে 15 ফাইনান্স কমিশন বড় খরচ থাকে অনেক খরচ করছে কোথায় মানুষ মরছে মানুষে মরার পরে পুরা দেয় এই যে পুরা দেয় যে তার তো শ্মশান নির্দিষ্ট শ্মশান থাকার কথা এটাও তো নাই आम हाइते कमतई खाई चीन पहाड़ अंचल तब उन्नयन डेभलपमेंट तब बाकी राज्य सरकार दायी राज्य सरकार तब अंतत एडीसी बाइफान प्रशासन बाइफान आसुगुनाय एडीसी एलाकानि डेभलपमेंट बागै आलादा फान्ड रहना आवरहैया 6 तारिख 6 आनी एडीसी एलाका प्राय 6.5 থেকে 60,000 कर्मचारी बेतन माया अनेक परिवार माई मासैया दुकान बाकी रिजागलिया बुद्धि बीमातृ सुलभ এই রাজ্য সরকার এডিসি প্রশাসন এত বিমাতৃ সুলভ আনি যে 6,679 কোটি টাকা যে রাং সিনি যে রাং সঙ্গে থাকলে যে বরাদ্দ খাই মানে রিলিয়া जों যখন 5,543 কোটি যখন বাজেট খাই 2022-2023 আপনার কাছে আশীর্বাদ খাইছি আপনারা কম করুন আমরা আপনারা যেভাবে চাইবেন সেভাবে দিমু 11,043 কোটি 1143 কোটি 1,143 কোটি টাকা বাজেট খাইমানি ও মারস রহ বলিয়া আপনারা বেশি করে লইছেন আরে ত্রিপুরা রাজ্যনি 10,000 তাহলে বলো যে চিনি যে ত্রিপুরা যে আয়তন তমনি হ্যাঁ এই আয়তননি 3 ভাগনি বেশি গোबां 10,000 नि बिसिंग 7,132 वर्ग किलोमीटर जागा गोबां संख्या गोबां राज्यनि 37% अंका एडीसी एलाका स्कूल गोबां एडीसी सिमिसे 1633 दङ विद्याज्योति दङ खुंगुइ अमाइके गोबां सिनियर बेसिक हाई स्कूल दङ आ जागानि डेभलपमेन्ट नि बागै दिनै कयटा फैसा रांजाखा अमा हाइख्लाय दिनै जों नुजाथुं 1 कोटी 2 कोटी रां रुओ एडीसी नि स्कूल डेभलपमेन्ट नि बागै एडीसी स्कूल दङ 1,633 टा आबोनि बागै 1 कोटी
আর অর জায়গায় একটা বিদ্যাজ্যোতি কনস্ট্রাকশনनि বাগै 4.5 কোটি ফাইও আর আনি পাহাড় অঞ্চলनि স্কুলनि বাগै মাত্র 1 কোটি ফাইও বাহাইকে সব বা সাত সব গাবে সমান নাইবা আবনি বাগै রাজ্য সরকারनि थाखाय जों অনুরোধ খাইनाय दाक्ति दाक्ति एडिसि प्रशासन बिनि जे मानथाय रिनां नंथं पाहाड़ अंचल जे रेगा सुलचिन रिया कयेकदिन आगे नुखोना रायमे बिलि लामा कासुमानि निनि आम्बासा लामा कासुमानि yang धर्मनगर कासुलायबानि आंनि बागै रां करे तांगि रां करे ब जायगा रां थांगा निनि जे अरे जे 27,600 कोटी जे बाजेट माने अरां बरो थां अबचिति टिप्रासन बाजुइ जे सुनो बाजेट खाय एडिसि एलाकानो बाजुइ जे सुनो बरो बाजेट खाय बाजेट तो जतनि बागैनो बाजेट ब्ले चाकरि जतनि बागैनो चाकरि ब्ले खाद्य व्यवस्था जतन बागैनो व्यवस्था ब्ले किन आजाके जों दिप्राय आं बागै जों तिनर प्रतिबाद जों ब्लगाव जों सानो लामाका सुमुंगो ताबुगर के खायतो दं खाया खाया दं जेनि जों आन्दोलन खायदों आजा हास्टेनि मन्त्रि रो दिप्रासा हाकय मन्त्रि पाराकारा बेरायै खायदों आगेनि से अनेक डेभलप का कामि आमचेरो मिया मंगिया आमचेरो बुरिनाय दं आं बिलाय हमरो बुरिनाय दं ब्लक मानपाख्या दै मानपाख्या दिप्रासा रो मुताबुदि मानपाख्या नि आमचे एक तम मुसुको नय आबो आव धामित लामा कामो थाङै तुइ फाइजाक जागा थाङै आरो क्यामेरा तिसाय तुइ फाइजेन आबोनो बिसासै যদি टिप्रासा हामकाय मंत्री माननीय विकास बाबू बिनि एलाका से डेभलपमेंट नि दंखाय बाहायके बुसा फलिसाग्रा नंनि मिडियानि बिसिंदिनो परिष्कार खालामले बुसा फालि मासामानि बुसा बुहुर फाल যখন তে কোনো উপায় করি সরকার নিজেনি নগনি মানিখনি বুহুর ফাল যখন একদম তাই সর্বশান্তং সুকা আপুন নিজে আরনি বড় নিনি বিলা হেম পান থাংদি কাকরা সরা নুনা সরা পান থাংদি হ্যাঁ আ জায়গা নং দেশে পান থানে শুধু মুঙ্গিয়া কামিনি ব্লক ডেভেলপমেন্ট মাবাই সারা কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র ডেভেলপমেন্ট ইয়া মায়ুংনি বাগৈ তিনি বড় রক থুনানি সানানি সময় কই তাবুক পর্যন্ত রাজ্য সরকার মায়ুং ন বাহাইকে রম্বই বাহাইকে শান্ত খাইজানি আবুনো ব্যবস্থা লাইমিয়াब्ला কক সাকাই नंबा সামুংको তো মা ফুংनायब्ला ना सामुं नों फुनुना नांनाय आगे तारपरे खाय जों बनि बागै आबनि बागै बदाइया आं बागै जारा আসল যে চেয়ার কতরা সুতংনাই চিফ মিনিস্টার বক্সে দাই এই যে কয়েকদিন আগে নরখানা রোমান স্ক্রিপ্টে যে সিনাই কবি নে ফায়ার নাই ও যে সানাই ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী বকবতা সাবাবো আইয়াঙ্গ কতর যে সারি তনিবলে ইয়াং প্রেসার প্রসরং বাই গ্যাংকাই ঠিক আছে আপনারা বাংলা হরফ দিয়েও লেখন যাইব রোমান হরফ দিয়েও লেখন যাইব কোনো কিছু হইতো না তাবুক জায়গা সবাই জানাবলে যখন মাতো নগরকা এগ্রেসিভ বুকা যখন চীন বড় নাকা থৈরি নাই ভাষা আন্দোলনनि बागै पूर्व पाकिस्तान बाय बांग्लादेश जरिन थांगांखाय प्राव नाखाय नांलायसिनाय आबुल साबु लरेबले गावनि बिसिदिन सोंमोनगो लर बुनुखना बनि बागै आन्दोलन শেষ आरो एसडीएम साव रास्ता राते কি হইব মানুষ যখন চল নাই অলসিনিয়া যখন রাস্তায় মহিলারা প্রমিলারা বাইন যখন বসে তখন তো আধা ঘন্টা 2 ঘন্টার মধ্যেই তো জ্বলায়া পড়ে এদিকে রাস্তা আটকেলে হয় না এমন কত কোনো কথা ছিল হ্যাঁ এটা আমতি শিখোছেন আলো বিশুদ্রা কাসুরাইতি নাই লাগে না কো নাই লাগে না কো সারা মা খাইকেই ন থানে বছর গ বিজেপি জনজাতি মোর্চাनि बखाक्ति रग एडिसि हापां हाइके बा तिफ्रा मथा पार्टी तिफ्रा सरं रांसाव नै जुनाल चेयरमेन अ थांगे जुनाल अ थांगे डेपुटेशन लाइमानि ताबो अजराव नुकजागो तिफ्रा सारक रेगारि रांमां तम ताके प्र खरं दिसाया आ बिसाद तिन ताम सानमसं ना तिफ्रा मथानो साब जुनाल नि चेयरमेन रग बा जुनाल सावकाय बिनि यागो तो क्षमता दंले सीआईडी दङ सीबीआई दङ ईडी दङ तारपरे नों कमिटि खालायनाय नों तदन्त खायमानो अर ब्लक ता खायमियाङाय 2023 2024 आर्थिक बছर रेगानि बुसि रां फायगा एफएफसी नि रां बुसि फायगा पीडीएफ नि बुसि रां फायगा विलेज डेभलपमेन्ट बुसि रां फायगा हायदोबा तारपरे नि अर डीडब्ल्यूएस दङ डीडब्ल्यूएस ताबो पर्यन्त कयटा दीप टिगल कायखा कयटा साबमार्सिबल कायजाखा কয়টা পারা কাইজাকা উনি তো একটা টার্গেট দংলে প্রত্যেকটি ব্লক নি একটা টার্গেট দং আনো যখন নং টার্গেট রেখা ওয়েস্ট জোন হইতে যখন 7টা সাব জোনাল যখন বাগনাই
ও বাগবানি যে রাং और राबर स्कीम कुसर जाका और की रेगनी गदारी जाका ताने बनो उनको जे रेगनी जे कोई दिन नहीं रेगनी सामुर जाका अबुरुक तो पुरो फाई नाइ केने सेमन ट्राइबल वेलफेयर नि जनजाति मुरसारो नि ट्राइबल वेलफेयर नि होजे जे रां हरजंगमानि हर जाका आबु नाइ केन कम ओइटा रूट ब्रिक सोलिंग ओइटा रूट पीस ओइटा रूट आबु तो बुंग यागो तोना कबले Romoy Malia. Rasniti kaya bagay, abot kaya tamuka. आज orang kan tipra bidang sobat ni pun buskan go. Mana borak sobat tipra mau tertai kerja. Tini tipra o sung itias siste kerja komota thanya pano sung terata sit mana diri dole asno. Ei prothom tipra ni history o. So nasingi tu. Onek kisuk naik ke tipra o. Nor nukna. Neng nukna ble. Jesabo Rebuti by Sukla Soron Tom Sagarebuti Cabinet Montreal Baki Simi Kabum to Apo Dari Pusik Drubai Jazano Ecuador Singuto Congress Tuesday Zut Sagabi Angwa Afro Singapur Pinapia in the front of Ages Bomi Bisigo Bosagan Meska Tikong Sabino to Sokmano Abu Bosaka Thousand Terra Zone Mino Tiprani Rasti Poriboton tonight Afro Paron Soli ও জনজাতি যারা তোমরা রঙ মুসানার ও যারা আজ ফুটবল খেলা তোমায় মাথা আসি তাই বিশিলিয়া জরা গানা সকল